Eritrea, Eritrea, Eritrea. سلام تخاتلتي مندلاي ميديا كما وعلنا لو مخا قداسي وزبلكو مدبات حيزة متسير لهم كاباهم زدلي زي فيديو خجمرو كلهم لايك ناقبرنا نجو جمرو سابسكرايب زي قبرنا خا سابسكرايب مقبار نز ميديا نأبيو كم تقول لك زي زبلكم زي ميديا ناي هزبي ميديا ايو ناي إرتراويان هاقراويان ميديا ايو صبوقون حماقن أبي إرتراوي يكون أبز دقز قبر كا أبز ميديا يمتس مالتي ناب حدا وغن دي زازي ميديا قال يوم تيفوزا حيزوم نمنقس سلط صلقوه تا إرترا بقى حماق كمزلا والحنت خمزي بالله غيرهم زقربوا سبات هلو أنا يتمالون سريحين يرى زكايد زلو أبي إرترا زكايد زلو نقرات انتي عينت سرح له تمالي أمنا يتمال مدبي أمسيلكم نيرة سو نحنا تصبقوا يكون حماقوا يكون يحماق يتصبق طرح نحنا مس هاجرنا لو كنا بلعلنا إذا حاونا بقى داماي أزارا بخوين زقني حنت بانك زقل ليلو تي مسؤوز نبرة مستي يوتيوبر زنبرة إرتراو خاهم أي بحال نيلو ويلهم بزح زاربون يروم توسخ حبريتها ناتولو كن ملو سوينا أنا يزودي توسخ حبريتها بيقمت منيو إلهم فيسبوك تكيعمو لو بزعبون اشتي كن زاربينا قدمي يغن هاني بلوتصوم يوتيوب channel ناي بعلو يوتيوب channel أو تسيو الله سلازي كلها إرتراويان سابسكرايب بمقبار نأبيو كنت كل جيزي نبلو نتوما وش تعدز اللو نعوم معباي حشنا كاب نزيم قبابل أبز دقز اللو كربشنا زوعلو يوتيوبرات نتوما وش تعدز اللو تعوي سراح سريحهم نحبر تسب مهاري زغون سراح سريحهم سنة باويان ناب هزب دزرقحو بوش بفلاي وش تعدز اللو سابسكرايب بمقبار كنا أبيهم كنكئل لنا مهنياتو قد محجي نزوم يوتيوبرات هبدقز اللو بركاش بقى بواحد جنزب بجوز لهم أبزي أشحت جنزب يحفظون يرم أبنت أبز قربا جزيا نايتاني كوزا قات أمام مالتي بزيتك مش هتقول يرو كاسيت ملو بزيتك 9 شيتوا نعفا شعو جزيا نعفا شد شش شو عتش تشرف نيرا $100 كندي دولار شيتوا له مالتي ألبون ملو شعت 10 درفي ولا أي كسب زبل هجكومو جيروم يتصاوتوا لهم سلزنا برو هجكن نايب علوم يوتيوب channel خفت سلزلو بمولنا سبسكرايب كنقبر لهم كنكئل لنا سكبزي أنا إشتي نسمعيه سلام نزي جميرنا يزلنا حتر زبل المدب كتكاتاتولو تقريبكم زلهم كلهم تعذبت غمير لهم أنا سنت ببنيا حاوهم هان بلتومي لومي نباكم عزيو عبي قداي ويا عبي تعم نجاراتي حزمت يد الله حزمت يد الله نجار كا بسلاناتكم متبع بسلاناتكم أجوها مبال مدقاف مسكان أقرب لي مت يد الله نزم مدب نمرأي وينمكتتال تقريبكم زلهم بمولوهم دقفتين دقفت سنة باب إيرتران دقيمنا نقع تراخبنا كمان لهم لومي بفتوم حقوس بفتوم دستا اينا باخم متيد الله امتين زلو ملأختي ويا امتين زلو سنة يزغون علامة حدا بحدا ناباخم كبوليه إذا حداش هزيا متيد زلو هانبلتهم انترتينمنت ناتي ناي بعلين ناي مسارحتين كوينا كابلومي استفر عليه سرحات بزح جن قفتا زلنا حداش نا يوتيوب channel هانبلتهم انترتينمنت مدباتنا نباخم كنا بلوينا
እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓብ ለውጢ ብምንታይ ምክንያት ይመጽእ እንድሕር ኢልኩም ብኣምላኽን ብድሕሪኡ ከዓ በቲ ሞራል ናይ ወዲ ሰብ ሓፍ ከብልን ሞራል ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይቲ ያ ኩላትና ግዜ ስለ ዘየለ ሕጂ ኩላትና ሳብስክራይብ ንግበረሉ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት እዛ ቪድዮ ምስ ወደአት ክገድፈልኩም እየ ዝኾነ ኤርትራዊ ንሕና ንበዝሕ ኤርትራውያን ንበዝሕ ካብዞም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራን ኣንጻር ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ንሕና ንበዝሕ ኤርትራውያን ሳብስክራይብ ብምግባር ኩላትና ንዕብዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክዓብዩ ኣለዎም ሞራል ክገብሩ ስለ ዘለዎም ማለት እየ ስለዚ ኣብ ቀዳይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ምእንትን ምስ ግዜ ክንጓየ ኦኬ ኣብዛ ቀዲመ ኣብ መእተዊ ዝበልክኹም ነዚ ሓውና ኣብ ፌስቡክ ጠቂዖም ሽሙ ኣቦኡ ሽሙ ኣቦሓጉ ኣበይ ይቕመጥ ክንደይ ደቁ ኩሉ ሙሉ ኣምፂሞ ኣለዉ ማለት እዩ እታ ፅሕፍቲ ከም ዘላታ ከንብባ እየ ብዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ኮለል ክትብል ረኺበያ ከም ዘላታ ከንብባ እየ እዛ ሓውና እንታይ እዩ ኮይኑ ስለምንታይ ልምን ነይሩ በዓል ሓዳር ድዩ ቆልዑ ኣለውዎ ድዮም እንታይ እዩ ኩሉ ሙሉ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እታ ፅሕፍቲ ከም ዘላታ ከንብባ እሞ ንእሽተይ ክንብል ቃ ንሕና ሽዑ ያ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ስድራ ቤት ሓውና ዳንኤል ኢያሱ ገብረመድህን እያ ትብል እታ ፅሕፍቲ ትማሊ ምሸት ሓሙስ ዕለት 13 ወርሒ 8 2026 ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ብዛዕባ ሓውና ዳንኤል ኢያሱ ገብረመድህን ኣብ ሜሰንጀር በፂሓትኒ ብቐረባ ይፈልጦ እየ ዝብል ናይ ፈለማ ሰብ ካብ ኣስመራ ረኺበ ሎሚ ዓርቢ 14 ሰነ 2026 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ድማ ተፀሓሒፍና ብወገነይ ዘድልየኒ ሓበሬታ ሓቲተ መልሲ እውን ተዋሂብኒ ኣደ ደቁ ዳንኤል ለምለም ገብረመድህን ዮሃንስ ደቁ ማርታ ሕጂ ካብ ሳዋ ዝተመልሰት እቶም ካልኦት ሙሴ ኣርያም ከምኡ ድማ ሄርሜላ ከም ዝበሃሉ ዝበፅሓኒ ሓበሬታ ይረድእ ለምለም ደቃ ንምዕባይ ኣብ ሓንቲ ካብ ሆቴላት ኣስመራ ከም ኣሳሳይት ወይ ኣእንጋሊት ሆስቴስ ኮይና ካብ ንጎ ክሳብ ናይ ምሸት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3 ከም እትሰርሕ ኣብ ናይ ናብራ ገድሊ ዝተፀመደት ወትሩ ሰለም ዘይተብል ፃዕረኛ ኣደ ምዃና ነዚ ሓበሬታ ዝሃበትኒ ጓል ዕዳጋ ዓርቢ ተረጋግፅ ዳንኤል ኩነታት ጥዕኑ ፅቡቅ ከም ዘየለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ምናልባት ሶሉስ ወይ ረቡዕ ክኸውን ይኽእል ኣይፈለጥኩን ቁኑዕ ወይ ጌጋ ክብል ኣይክእልን ትማሊ ምሸት ሓሙስ ዕለት 13 ወርሒ 8 2026 ግን ገዝኡ ከም ዝሓደረ ሎሚ ንጎ ዓርቢ ዕለት 14 ወርሒ 8 2026 ድማ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከም ዝረኣየቶን ብኣካል ከም ዝረኸበቶን ትሕብር ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምሕታት ከም ዘይተተባብዐት ተረድእ ሕጂ ካብ ውሽጢ ዓዲኦም ዝረኸቦ ወዲ ብኸመይ ረኺብዎ ኣብ ፌስቡክ ምፅሓፎ ናይ ዝሓውና ኣብ ፌስቡክ ምስ ተፅሓፈ እዩ እዚ ሰዲዶሙሉ ማለት ሰዲዶሙለ እዩ ዝብል ኤኒወይ ይቕፅል እቲ ፅሑፍ ብዛዕባ እዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ስእሊ ዳንኤል ይኹን ስድራ ቤት ንምርካብ ንምሕጋዝ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣደ ደቁ ለምለም ትኹን ኣርባዕትዮም ደቁ ክሳዕ ምሳይ መልእኽቲ ዝተለዋወጠት ግዜ ዝኾነ ኣባል ስድራ ቤት ከም ዘይፈለጠ ካብ ኩነታት ናይቲ ስድራ ከም ዝተረድኣኹ ትግምት ናይ ብሓቂ ንምሕባሮምን ንምሕጋዞምን ብቕንዕና ይደሊ እንተሃልየ ሎሚ ምሸት ወይ ፅባሕ ንጎ ዳንኤል ገዛ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ኣደ ደቁ ከተራኽበኒ ክትፍትን ምዃና ቃል ኣትያትለይ ኣላ ክፅበየ ክሕብረኩም እየ እውን ብተወሳኺ ዳንኤል ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ከባቢ እንዳ ፖስታ ኣብቲ በዓልቲ ቤቱ ደቁን ዝነብሩሉ ናይ ወለዱ ምዃኑ ዝትነግረኒ ገዛ ከም ዝነብር ኩነታት ጥዕኑ ብዝፈጠሮ ፀገም ካብ ዓቕሚ እታ ስድራ ንላዕሊ ምዃኑ ኣባህ ዝበሎ ይውዕል ኣምስዩ ዝኣተወሉ ናይ በይኑ ገዛ ኣብ ሓደ ቀፅሪ ካንሸሎ ከም ዘሎ ኣደ ደቁን ድማ ዘድሊ ምእላይ ከም ዝገብራሉ እቲ ምንጪ ወሲኹ ተረጋጊፁ ኣነ ብወገነይ ዳንኤል ስድራ ቤት ዳንኤል ንምሕጋዝ ዝኣከብክዎ ገንዘብ
ዝተረፈንን እሽቶ ነገራት ንምርግጋጽ ገንዘብ ናብ ኣደ ደቁን በኹር ጓሉን ከም ዝልእኾ ይሕብር ይብል እቲ ጽሑፍ መምህር ዮሴፍ ዝበሃል እዩ ጽሒፍዎ ዘሎ ኣቐዲሙ ቅድሚ እዚኣ ድጸሓፋ ነይራ እንታይ እያ ትብል እታ ድጸሓፋ ቅድሚ እዚኣ ኣብዚኣ ክንሪኣ ኢና ተረኺብና እያ ምክንያቱ ምስ ተዘርግሐ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንክንሕግዞ ኢሉ ናይ ቁፅር ቴሌፎኑ ገዲፉ ነይሩ እዚ ሰብኣይ መምህር ዮሴፍ ዝበሃል ንፅቡቅ ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል ግን ታዊካ ትገብሮ ኣብዚ ናይ ገንዘብ ብፍላይ እዚ ናይ ገንዘብ እንታይ ዝበሃል ቁርብ ክብድ ኢሉ እዩ ማለት እየ ምክንያቱ ገንዘብ ክትእክብ ከለካ ብኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ በይንኻ ዘይኮነ ከዓ ሓደ ብኣፍልጦ ናይ ስድራ ቤት ክኸውን ኣለዎ ስድርኡ ክሕተቱ ነይሮም ካልኣይ ከዓ በይንኻ ዘይኮነ ምስ ሰባት ካልኣይካ ሳልሳይካ ጌርካ እዚ ሰብኣይ መምህር ዮሴፍ ዝበሃል ግን ናይ ሰናይ ተግባር ስለ ዝሓሰበ በይኒ እዩ ዝእክበሉ ነይሩ ዋላ ኣብቲ ኮመንት ናቱ ኣተየ የንብቦ ነይረ ብዙሕ ሰብ ተትውስኽ ኣብ ጉሩብ ብሎ ነይሩ ኣነ ኣብ ጉሩብ ኣይገብርኒ ኣብዚኣ እየ ጀሚርያ ኣብዚኣ ከዓ ክውዳእ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ኣቐዲሙ ዝፀሓፈ እውን ኣብዝሎ ሕፅር ዝበለት ስለ ዝኾነት ከነንብቦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ሓውና ዘለኒ ሓበሬታ ኢለያ ትጅምርታ ፅሕፍቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ማርካቶ ብኣዘርባጃናዊ ዩቲበር ኣብ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ናይ ሓደ ሓውና ጉዳይ ክከታተል ኢለ ካብ ዝጅምር ርግፀኛ ኮይነ ኣነ ይፈልጦ እየ ኣብዚ ድማ እነብር እከለ ድማ ይበሃል ዝብል ሰብ ኣይተረኽበን እዚ ኣቐዲሙ ዝፀሓፎ እዩ ማለት እዩ እዛ ከንብበልኩም ፀናሕኮ ቀዲመ ግን ሕጂ ብፀሓፋ ሓዳሽ እያ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ዝፀሓፎ እዩ ዝግን ፍልይ ዝበለ ተጎንፎ የለን ፈለማ መዓልቲ መምህር ተኽለ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ኣበይ ዝሰርሕ ዝነብር ወይ ዘሎ መምህር ተኽለ መን ይበሃል ኣበይ ይነብር ዝብል ሕቶ ከይተመለሰ ብመምህር ተኽለ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክፅዋዕ ተራእዩ ጉጉይ ሓበሬታ ካልእ ምስቲ ካብ ኣሜሪካ ምስ ዝመፅእ ዝሕብር ዝነበረ ኣቶ ዶሞኒኮ ከም ዝተረኸቡ ንምርኣይ ብዘይ መግለፂ ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበ ስእሊ ክልቲኦም እውን ተዘርጊሑ ተዓዚበ እየ ብመሰረት ዘካየድዎ ተፍትሽ ብኤኣይ ዝተሰንዐ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ሎሚ ረቡዕ ዕለት 12 ወርሒ 8 2026 ድማ ተኽለ ዝብል ስም ናብ ዳንኤል መምህር ዝብል ሞያ ድማ ናብ ወተሃደር ተቐይሩ እቲ ተኽለ ዝብል ነበረ ሽም ናብ ዳንኤል እቲ መምህር ዝብል ነበረ ሞያ ኸ ናብ ወተሃደር ተቐይሩ ነታ ስእሊ ርኦም እዮም ንሶም ካብ ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናብ ኣባል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ተዓዚበ ብርግጽ ፈለማ መን ከም ዝዘርግሖ ከረጋግጽ ዘይከኣልኩ ስእሊ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ግን ዘየማት እዩ ካብ ምስ ዝተሰኣልዎም ብፆቱ ቆሪፁ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሕ ሓደ ኣንፈት ከም ዝተረኸበ ኣየማታእኹን ስለምንታይ ነዚ ስእሊ ፈለማ ዝዘርግሖ ሰብ ብግቡእ ብዛዕባ እዚ ሓውና ዘይሕብር እንታይ ንምርካብ ክንዲዚ ኮለል ዘድሊ ክውገዝዶ ኣይኮነን ክሕገዝዶ ኣይኮነን ተደልዩ ዝብል ሕቶታት እናሰላሰልኩ ካብ ኣስመራ ጥሉል ሓበሬታ ረኺበ ብመሰረት ዝረኸብኩ ሓበሬታ ዝሓውና ዳንኤል ኢያሱ ገብረ መድህን ይበሃል ዳኒ ኣብ 4ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ጥዕንኡ ፅቡቅ ከም ዘየለ ብሕማም ድዩ ብስንክልና ብንፁር ዘይተሓበረኒ ፀገም ከም ዘለዎ ተመላላሳይ ኮይኑ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ዝኾነ ይንገር ኢሉ እቲ ፅሑፍ ይቕፅል እዩ እቲ መምህር ዮሴፍ ዝፀሓፎ እዚ ኣብታ ኣቐዲመ ዘንበብኩልኩም ከዓ እቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ኢሉ ዘውፅኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓውና ዮሴፍ ዕዳጋ ዓርቢ ከም ዝቕመጥ ኩሉ ሙሉ ኣብዚ ተዘርጊሑ ኣሎ ማለት እዩ እታ ፅሕፍቲ ዝደልያ ክሰደሉ ይኽእል እየ ክትረኽብዋ ኩሉ ሰብ ክረኽባ ስለ ዘይክእል ኣነ ግን ኮለል ክትብል ምስ ረኣኽዋ እየ ሒዝያ ዘለኹ እዚ ኣነ ይደልያ እዛ ፅሕፍቲ መን ፅሒፍዋ ብኸመይ ክንረኽቦ ንኽእል ዳንኤል ንትብሉ ነዚ መምህር ዮሴፍ ዝበሃል ይሕግዞ ስለ ዘሎ ገንዘብ እውን ኣዋፂኡሉ ስለ ዘሎ ኣብ ሽወደን ስለ ዘሎ ብስውሽ ገንዘብ ኣዋፂኡሉ ይብል ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ክሕግዝ ዝደሊ እየ ዝብል ወይ ክረኽቦ ዝደሊ እታ ፅሕፍቲ ክሰደልኩም ይኽእል እየ እታ ፌስቡክ ብውሽጢ ኣብዛ ቴሌፎን ያላ ኣነ ይደልያ ኣይበለኒ ሃይበሉኒ ክሰደልኩም እየ ኦኬ ናብ ዝቕፅል ክንከይድ
زي يوتيوبر ناتون دي زولو زغلو صقمات يوتيوبر يزرغ حلو فيديوهات زربا خا يبز حلو ابز محبراو ميديا مالتي بتعمي بزح زربا ايو زبزح زلو اجي حنساب تمالي اندا خستاي اندا غبره خلو صحفت خملس عينا اندا سالو خلو بشكلتا يولادرو نيرو ماغاطما بسمرا قلعت كا زي سنه مغباراو زي ارتراونت كمزي برديم جلس انديمولو بدهريو هريممو او تصراريفو مالتي توم قلعو ناشتيم كومو خغبرو اينبرمن ايلوي جيغا تفصيميو شغر يبولن اب ارترا جن زي سنه مغباراوي يحتتكاي ولا بحقي كوم عينت حاله توريست مصيو تخبروخ امبر كوم غيركا بامني بدارباخون ببردخون بزخونه تهرمو ايفكن انا زغرمتن جن لعل كله اتي اذربيجان እንዳسالو كله بشكلتا او يوادادرو نيرو اذا حونا طعم يزبال ابزي طعم مالتي حليت مسيلهم منقرت حزب ارترا مليئهم يم ابز طعمهم كوفيلهم حماقن صبقون ناي حزب ارترا خزاربو اين فقدنينا نحنا ارتراوين اين فقدلهم نينا اذا حونا لبام يدصاو حدا قدم حجي اب فيسبوكون تقيعمو نيرم نعفا بريس تبال تقيعو نيرو تطنقو خابز ودزي كابز مرزاميلو نمنتاي مسيلكم تقيعو بشكلتا خريئكم افكرت بقدد بشكلتا ارتراوي تصوت قدد بشكلتا خريئ كله سبك اكبوليلو افت بوليتيكا طويلو خا معات زنطلا نتوم دغفتي قال دغاف زبال يبل قداماي منغسي ارترا نسي يخدغفنا مر نحنا يندغفونينا نحنا ارتراويان هاجراويان هاجرنا يحلفنا اين هبن بعل نزقا اتي اذربيجان يوتيوبر زسئلا زنبرت ناي افتا ختما ماخل كتما زسئلا زنبرت قددم بشكلتا يوادادرو نيرم انتايلو صحيفو زغرم يبزرايو قددم بشكلتا ابسمرا بشكليتا يغيرو زلو ابسمرا قدم اتوم تعذبتي يوم نتوم تقلادنتي بسمهم زفلطوم نيرم حجيغن اتوم تقلادنتي يوم نتوم تعذبتي بسمهم زفلطوم إلو افتي محبراو ميديا اب فيسبوك تقيعو مالتي ابزي لبام ما يتصاوت اندحر ابسمرا حدا ابسمرا نيرو خبلاي كني زودي ابسمرا تنيرو افقاري قددم بشكلتا اندحر نيرو مبزحتو سب ابي زكب مسيلكم من هذا خمزي حجي زكايد زول قدم افتنا مريم سلازغونت بمولئنا اب حنتينا نكون ديالنا كليلهم بتاخل اي مدبر تمليسهم نلعلو خدو بتا ميزان تطويم ابا انيرا حجي جن تقيري تقددم بشكلتا بنوح بقفحيم زخدو ولا بزي ترك غبر خلو نري امينا مال بيار تي في لايف كحلف خلو مبزحتو سبك ابي زكب افتا بولاتا يزكب افتا بولاتا او يخاتك مغنيات بولاتا اختري تزي كوين افت منقد تخونكا حنتي خطريم كحلف خلو كملو سيوم حنت خطريم يخاتوديا افتا بولاتا جن اتليست بولاتا غبر خلو تريم اذا جن افكاري قددم بشكلتا بحالاي زي طعم زبال ود مالتي زي ود زي افكاري قددم بشكلتا بحالايو اوكي نت منغستي خيد غوفو يخيل كقاومو يخيل كتقاومو كلكم بسنه سرعه تقاومو امنتايكم عبيكم اب كماي سدرا بيتيكم عبيكم سنه سرعه دبال ديبلكم مال غمولاتكم ريكم سنه سرعه دبال يبلكم ولا زرارباكم ولا حدا طعي ايركم كون الله سغا بجي كاو ابزي كومو عينت استزاربو نسمع يبزي حلف قربا معلتات ابي ارترا زلو عينو زفتت دخنتن دحرتن بعين كاميرا تسائلو نملع علم مستزرجحه مزارب زعبه خوينو نيرو نتي نبزحات زسنبدا ناي دخنت كونتات مفتح كخون يخئليو بمبال قلي وهات ناي نواص صوعيت كقربو مسمعنا جن دنصينا هاجر بملئتا بموصا كميلخ تكايت تخل ويدا زين استوعل لخوين نمبر حزبناكو اب ارتران اب كبابي ارتران بحوالا يزنبر زلو من يقوم زبلكا من بحوالا سغلو بحوالا تنبرو مالها خوينم صدرخه نايزيم تاي تصقم مسيلكم زي من هذا زي مستيات غربيتنا انا تخاتاتيله يفلطني ግን እዛ ኣብቲ ናይዚ ጥዑም ዝበሃል ኣብ ናይዚ ወዲ ኣብቲ ፌስቡክ ተቂዕዋ ምስ ረኣኽዎስ ገሪምኒ ማለት እዩ እዚኦም ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኔጌቲቭ ጥራሕ ዝዛረቡ
እቲ ኣዘርባይጃናዊ ፖዚቲቭ ተዛረቦ ኣሎ ሕማቕን ፅቡቕን ናይ ኤርትራ ዝተዛሪቡ እዩ ንእሽተይ ሳውዝ ኮርያ ትብልዋ ናይ ኤርትራ ከምኡ ጌጋ እዩ ኤርትራስ ከምኡ ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ ኣነ ክስእል ከለኹ እዩ ዝብል እቲ ዩቲበር ወላ ሓደ ሰብ ዝኸልከለኒ የለን ዋላ መንሽሙ እውን ረኺቦ ነይሩ እዩ እዚ ስነ ጥበባዊ ባርናባስ መብራህቱ እውን ኣብታ ከተማ ረኺቦ ዳቢሳ እናገዝኦ ከሎ እታ ናይ ኤርትራ ፅባቐ ከዓ ገሊፁሉ እዩ ዝንጥልዎ ነይሮም በዓል ሰልጠነ ኣብ ናይ ድሓር መደበይ ከምፅየ ፀገም የብሉን ግን እዚኦም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም እቲ ሕማቕ ጥራሕ ናይ ኤርትራ ዘምፁ ነቲ ኤርትራዊ ከሸይጥንዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ገለ ከምዘየለ ኣብታ ሃገር ወላ ሓንቲ ከምዘየለ በቃ ኤርትራ ብጎፋን ድሚኣ ትናበር ክብል እዩ ሕጅብ ዝነብር ኤርትራዊ ወርሓዊ ናብ ስድራ ቤቱ ገንዘብ እንተዘይልኢኹ ናብራ ኣብ ኤርትራ ኣይከኣልን እዩ ነቶም ድሮ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለዎ ቤተሰብ እውን ብተመሳሳሊ ክሕወለሎም ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ድሩት ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ ናይ ሕክምና ቀረብ ስለ ዘሎ መቕርብ ክሓምም እንከሎ ንመሐከሚ ክዋፅእ ኣለዎ ብሓፂሩ እታ ሃገር ብሓዋላን ብድጎማን እያ ትካየድ ዘላ ቀስ ብቐስ ኣብ ባህሊ ኤርትራ ጎፈንድሚ ዝበሃል ዲጂታላዊ ልመና ባህሊ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገማት ግን ንሓዋሩ ብሓዋላ ብጎፈንድሚን ብልመናን ኣይፍታሕን እዩ ብኸምዚ ዝሓለፈላ ሃገር የላን ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ሰሪሑ ነብሱ ዘየመሓደር እንተኢልና ሃካይ ወይ ሞያ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ስለ ዝተኸልከለ እዩ በቃ ምንባር ኣይፍቀድን እዩ ሃብቲ ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ዝልካዕ በቶም ናብ ስደት ናብ ምዕራባዊ ዓለም ዝለኣኸቶም ኣባላታ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኾንካ ብፃዕርኻ ሃብቲ ፍሪኻ ምንባር ኣባላት ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ምንቅስቓስ መሰል የብሎምን ነዚ ንኽገብሩ ፍሉይ ፍቓድ የድልዮም እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ውትድርና ዘይምልከቶም እውን እንተኾነ ናብ ወፃኢ ክገሹ ኣብ ዝፍትንሉ ግድን ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም ንስኻ ኣብ ጀርመን እንዳተቐመጥካ ብዘይ ፍቓድ ናይ ጀርመን ትንቀሳቐስ ዲኻ ኣነ እኮ ገርመኒ ኢና እዚኦም ምሳኹም እኳ ኢና ዘለና ኣብ ኤሮጳ ዝኾነ ነገር ከይገበርካ ኸማን ኣየቕርቡኻን እዮም ኣነ ክነግረካ እዚኦም ኤሮጳውያን እቲ ሶም ዝደልይዎ እንተዘይጌርካ ኣየቕርቡኻን እዮም ኣብ ኩሉ እቲ ሶም ዝደልይዎ ንኣብነት እንድሕር ስኻ ናይ ሶሻል ኮንካ ካብ ሶሻል ገንዘብ ትቕበል ትኾንካ ንስኻ ባዕልኻ ንስኻ መስትያት ጎረቤትና ካብ ሶሻል እንድሕር ገንዘብ ትቕበል ኮንካ እሶም ዝበሉካ ተዘይጌርካሎም ቅርሺ ኣየውርዱልካን እዮም ስለዚ ሕጊ ናይቲ ትነብረሉ ሃገር ከይፈተኻ በፍንጫኻ ሕጊ ተማልእ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራኻ ሕጊ ስለ ዘሎ ብሕጊ ትኸይድ እንታይ ዳ ዓለል ሃዋ ስቕ ኢሉ ክወፅእ ወላ ሓደ ብዘይ ኤግዚት ቪዛ ክወፅእ ወይ ብዘይ ዝኾነ ነገር ክወፅእ ካብ ሃገር ትደልየ ኣለኻ ማለት ድዩ እቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ የማልኡ ይወፁ ሰራዊት ትኾንካ ኸ እቲ ሕጊ ተማልእ መንቀሳቐሲ ክህልወካ ኣለዎ መምህር ኢኻ መምህር ናይ መምህርናኻ ትገብር ከምዚ በቃ ኩሉ ሰብ ወተሃደር ካልእ ዘይብላ እቲ ሃገር ሕክምና የብላ ትምህርቲ የብላ ወላ ሓደ ከም ዘይብላ ገይሮም የቕርብዋ ማለት እዩ ኩሉ ከም ወተሃደር ገይሮም በቃ ወላ ሓደ ከምዚ የለ እቲ ሃገር በቃ ሞይታ እያ ጎፋንድሚ ትበኺ ኢኹም ዘለኹም እንተኽኢልኩም ሓጉዙ ነታ ሃገር ባዕልኹም እንዲኹም ንታሕቲ ከምቲ ዝቕዘቕ ገይርኩማ ዘለኹም ከም ትምለስ ከዓ ሓጉዙና ሓጂ ፍቆዶ ቤት ፅሕፈት እንዳኸትኩም ኤርትራ ዘሎን ዘየለን ዝተገብረን ዘይተገብረን እንዳነገርኩም እንዳሓስኹም ብኢኮኖሚ ከም ትወድቕ ገይርኩማ እታ ሃገር ሕጂ ኣብ ዳግመ ህንፀታ ከዓ ያላ በሉ ሓጉዙና ኣይትሕጉዙን ኢኹም ክንስኹም በቃ ኣብ ግዳይነት ኢኹም ትነግሩ ክትበኺ ጥራይ ኢኹም ትውዕሉ ከምዚ ተገበረ ከምዚ ኮይኑ ጓል 9 ዓመት ተሓቲታ ቪዛ ተባሂሉ እዚ ግዳይነት ይበሃል ንሕና ግን እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግን ይፅዕር እዩ ዘሎ እቲ ሃገር ናብ ንቡራ ክትምለስ እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ይፅዕር እዩ ዘሎ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ብሃገር ንክንምልኦ ተሓባቢርና ኩላና ኤርትራውያን ንስኹም ግን ግዳይነት ምናዳ ዞም ሚድያ ዘለኩም ርኢኩም ብምልኣትኩም ክትበኺ ጥራይ ዝርኢኩም ብምሉእኩም ዞም ሚድያ ዘለኩም ከም በዓል እዚ ዝወዲ ዝጥዑም ዲ ገለ ዝበሃል ስቕ ኢሉ ኬፍ መዓንዱ መንእሰይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክርኢ ከለኹ ኣነ ደመይ ዝበልሓኒ በቃ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ባድላ ገይሮም ካራባታ ገይሮም ለባም ዝፃወቱ በቃ እቲ ሃገር ሰብ ኣለዋ
ፈቲኹም ጸሊኹም እዚ ዘሎ ጊዜያዊ ሽግር ክፍታሕ ይጽባሕ ክፍታሕ ከምኡ ኢሉ ዝነብር የለን ጸገምና ኸ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ጸገም የብልና ነፍቲ ሃገር ናይ ኢኮኖሚ ኸኣ ጠንቂ ኣብዚ ክትወድቕ ዝገበራት ሃገር ንስኹም ኢኹም ብቀዳማይ ትሕተቱ ማለት እዩ ሃገር እንዳኸትኩም ትሕስቡ ዝነበርኩም ኤርትራዊ ተጋሒጡ ክወፅእ ትሰርሑ ዝነበርኩም ኣብ ትግራይ ኮንኩም ኣብ እንዳባጉና ፋፋ እንዳበልዓኹም ማለት ርኢኹም ወደ ዘይትፈልጡ ፋፋ እንዳቆሓንኩም በዓል ንስኻ ካብ ጤል ምጉሳይ ካብ ኣድጊ ጭራ ኣድጊ ሒዝካ ምዕባይ ኣብዚ ተሰጋጊርኩም ባድላን ካራባታን ገይርኩም ለባም ኣይትፃወቱ ኣብ ጎቦ ዝዓበኹም ዋላ ጓል 9 ዓመት ትኾን ካብ ኤርትራ ክትወፅእ እንተደልያ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክትሓትት ኣለዋ እዚ ወላ ኣብተን ኣመና ድኻታት ዝኾና ኣፍሪቃውያን ሃገራት እውን የለን እታ ብመገሻ ትኸዳ ዘለኻ ሃገር ደኣ ቪዛ ተሃበካ እምበር ካብ ሃገርካ ንኽትወፅእ ፍቓድ ዝሓተካ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት የለን ኣብ ኤርትራ ግን ንኽትወፅእ ጥራሕ ኣይኮንካን ፍቓድ ትሕተት ናብ ሃገርካ ክትኣቱ እንተኾንካ እውን ግድን ከተማልኦ ዘለካ ነገር ኣሎ ክትጠዓስ ኣለካ ዝኽፈል ክትከፍል ኣለካ ኣብ ናይ መንግስቲ ፖለቲካዊ ውሳነታት ተቃውሞ ክህልወካ የብሉን ተቃዋማይ እንተ ነርካ ብወግዒ ተጠዒስካ ነቲ ጽምዶ ዝብልዎ ፖለቲካዊ ኣካይድኦም ክትቅበሎ ኣለካ መን ኢልካ እቲ ናይ ጣዕሳ ፎርም ምምላእ ንሃገርና ኤርትራ ጠንጢልናያ ስለ ዝወፃና ይቕሬታ ክነሓትት እምበርታ ኢና ነታ ኤርትራ ነታ ምጭውቲ ሃገርና ኤርትራ ይቕሬታ ክነሓታ ኢና እምበርታ ኢና ይቕሬታ ተሓትት ከይፈተኻ በፍንጫኻ 200 ግን ክፈል ዝብለካ የለን ጉዳይ ተለካ ግን ኣብታ ሃገር ዝኾነ ጉዳይ ተለካ ጉዳይካ ክማልኣልካ ተኾይኑ መጀመርታ ግቡእኻ ትገብር ሽዑ መሰልካ ተሓትት ማለት ተዘይኮይኑ ለባም ኣይትፃወቱ እዚ ኣብ ግዳይነት ኣይትንበሩ ክንደይ ዓመት ኮይኑ 12 13 ዓመት ቆይኹም ከምኡ ትዛረቡ ነርኩም በዓል ስኻ ዋላ እዚ ወዲ እዚ ንሄለ እዚ ስቂሉ እዚ ኣሎ እሱም ባድሎ እዚ ዋላ 12 13 ዓመት ቀሪቡ እዚ መንግስቲ ቀሪቡ እዚ ስርዓት ቀሪቡ እንዳበልካ ነይሩ ኣብዚ ኣወዲኩም ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሙ ገብር ኣሎ ሓግዝዎ ትሕግዙ ተኾንኩም መዓት ምሁራት ኣለዉ ብዝደገ እልቢ ዘይብሎም ምሁራት ሰባት ኣለዉ ግን ኣበይ ኣለዉ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ተኣኪቦም ነይሮም ምሁራት ኢና ባህልቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበርና ዶ ገለ ኢሎም ተኣኪቦም እንታይ ገይሮም ተተባሂሎም ወላ ሓደ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ተመሊሶም በቦቶም ሓግዝዎ ነቲ መንግስትኻ ብጥርሑ ኣምሂሩ ኣብዚ ብፃሕ ዘብፅሓኩም ጠንጢንኩም ኢኹም ወፂኹም ዘለኹም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ካባይ ጀሚርካ ኩሉ ሰብ ጠንጢንዎ ወፂ ነታ ሃገርሲ ለባም ትፃወቱ ናይ ጣዓሳ ደኣ ክትመልእ ኢኻ እምበር መን ደኣ ክገድፈካ ንሃገርካ ጠንጢንካያ ከም ዝወፃኻ ኣብቲ ልምዓታ ንኸይትለምዕ መንእሰይ ብምሉእ ተጓሕጒሑ ስለ ዝወፀ ይቕሬታ ሓቲትካ ካ ትምለስ እንታይ ደኣ ክትገብር ደሊኻ እታ ሃገር ክትህነፅ ተኮይና እኮ ሰብ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሰብ ከዓ ምለስ ኣሎ ንሃገሩ ሕጂ ምክንያቱ ስደት ጊዜያዊ እዩ ንዓና ንዓኹም ንግደትኩም ክኸውን ይኽእል ንዓና ግን እዚ ስደት ጊዜያዊ እዩ ንሃገርና ኢና ኮሊልና ዓይኖም ይደም ዝመልኦም ኤርትራዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ልሕር ተመሊሱ ዳሕራይ ከስማዓኩም እየ ዋላ ናይ ባርናባስ ተራኢሎም ከዓ ሕጂ እምቢሕ ይብል ኣለዉ ዋላ እዚ ነሽነሽ ድብሎ ድስቲ ውራይ ሃገሮም ናበይ ደኣ ኸዱ ሞደሊኹሞም ዳ ንስኹም ፈሪሕኹማ ዘለኹም ናፍታ ህድሞ ከይትምለሱ ኣብቲ ኣብ እምኒ ንእዲ ዝበሃል ኣብ እምኒ ኣብኡ ከይትድቁሱ ኢኹም ፈሪሕኹም ኣንፂፍኩም ማእስ እንፂፍኩም ከይትድቁሱ እሱ እዩ ዘፍርሐኩም ዘሎ ጉስነት ከይትኸዱ ናብኡ ንምለስ ኢና ኢኹም ትብሉ ሓሪስካ ከይትበልዕ መነባብሮኻ እንዲ ሓደ ኩላህና እኮ ሓደ ይኮንና ንነብር ነርና ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ዝነብር ነይሩ ኣብ ገጠር ዝነብር ነይሩ ገጠር ከመነባብሩኡ ነብር ከተማ ከዓ ከምታ ዝነብራ ኣብዚ ደገ ምስ መፃኹም ዘየለ ስለ ዝረኣኹም በቃ ኤርትራ ከምዚ ክትከውን ነይሩ ዋዋ ካብ ናይ ኤርትራ ዝኸፍእ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣትሊስት ከማን ካብ ውግእ ወረውግእ ሰላም እቲ ኤርትራ ውስጥ ብሰላም ነበር ድሌቱ ሞባይል ኣብ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ገይሩ ክዛረብ ይኽእል ቴሌፎኑ ብድሕሪ ጅቡ ከቕምጣ ይኽእል ስርቂ ከማን ዝበሃል የለን ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣፍካ እዮም መዓር ዘውፁ ንኽሰርቁኻ ማለት እዩ ሕጂ ለባም ኣይፃወቱ እታ ኤርትራ ከዓ ሰብ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ደቂ ኤረይ በዚኣ ክፋነወኩም እየ
እዚኣ ንርኣያ ንእሽተይ Internet, no distraction. No comparing each other on No Instagram. compare each other on Instagram. No social pressure. Just drink coffee and enjoy. They say 50% of the population is Muslim and 50% is Christian. We have 3 official government languages: Tigrinya, Arabic, and English. As a result, you'll find street signs written in 3 languages. What's the name of the currency? The name of the currency is Nakfa. Nakfa. Yes. If you wanna like pay by credit card, you can? You can't. Why? We haven't introduced credit card yet. ATM. There is? No ATM. Everything's cash. Where are we gonna go? Inside? Yes, we can go inside to check out the Cinema? Yes. This is the cinema. Look at this. ያ ሕጂ እታ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ክትወድቕ ወላ ሓደ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንኸይትኸይድ ዝገበርኩማ እዚኦም ኣብ ደገ ዘለኹም ኤርትራውያን ኢና ባህልቲ ደለይቲ ፍትሕዶ ደለይቲ ገለ ትብሉ ከም በዓል እዚኦም መስትያት ጎረቤትና ከም በዓል እዚ ከዓ ስቂሉ ፍታ ፌስቡክ ተሓቢኡ እዩ ክፅሕፍ ዝውዕል ኣብ ትዊተር ከዓ ይሕሱ እዩ ዝርኦ ስለ ዘይብሉ ግን ትፅቡቕ ነገሩ ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ ዝርኦ የለን ነዚ በዓል እዚ መስትያት ጎረቤትና ግን ዩቲዩብ ስለ ዘለዎም ኣብኡ እዮም ዝሕስቡ በዓል እዚ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ፀገም የለን ዝበለ የለን ብሓባር ንፍትሓዮ ሃየ ተበጎሱ ተይልካዮም ኖ ስርዓት ዲክታተር ኣሎ ክቅየር ኣለዎ ብሎኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢኮኖሚ ምዃኑ እኮ ንህለት ነግሩና ባዕልኹም ከምዚ ኮይና ግዳይነት ትዛረቡ ኣለኹም ሰው ንሓግዞ ነቲ መንግስቲ ኸ ንሓግዞ ኣብዚ ደገ ዘሎ ኩሉ ኢድ ኢድካ ይበል ንስኹም ግን ካብ ንኤርትራ ክትሰዱ ገንዘብ ንጎረቤት ሃገር ክትሰዱ ይበልፀኩም ወላ እንዳተሓጎስኩም ትሰዱ ንኤርትራ ግን ክሰዱ ይደልዩን ኢኹም ኩላትኩም ወላ በዓል ስኻ ንሱም ባድልኡን ማለት እዩ ለባም ኣይትፃወቱ ድሕሪ ሕጂ ሓፂበ ከይሰጥሓኩም ባዕለይ ንስኻ ንስድራኻ ኩል እዚ ሕጂ ኪድ ንስድራኻ ኩል ደቅኻን ሰበይትኻን ግን መጀመርታ ከይተዛርቡና በቃ ኣብቲ ናትኩም ተኸይላ ኣው ከይትእትውና እታ ሃገር ሰብ ኣለዋ ይሕመቕ ይፀብቕካ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይሰርሕ ኣሎ ተኽኢልኩም ሓግዝዎ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተዘይክኢልኩም ዲክታተር እዩ ይተኣለ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ከምኡ ክትብሉ ክንቕነቕ ኣይክእልኒ እቲ መንግስቲ ንዕኡ ዝትክእ ነዚ ንህዝባ ጉንባር ዝትክእ ከዓ ተዳልዩ ኣሎ ተወዲኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ሕጂ ድልዋት ኣለዉ መንእስያት እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ነቲ ሃገር ኣብ ሕማቓን ኣብ ፅቡቓን ዝነበሩ መንእስያት ድልዋት ኣለዉ ገሊኦም ወዲኦም ትምህርቶም ተመሊሶም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ይመሃሩ ኣለዉ ኣብዚ ደገ ክምለሱ እዮም ማለት እዩ ንሃገሮም ተመሊሶም ነቲ ሃገር ብስነ ስርዓት ከገልግልዋ እዮም ዝጎደለ ከዓ ክምልኡላ እዮም ሓድሽ ወለዶ ክፍጠር እዩ ፅልኡኹም ንስኹም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዩ ቀንዲ ኢሳያስ ክትብሉ ኢኹም ትውዕሉ ግዳይነት ኣይትዛረቡ ተኽኢልኩም ሓግዙና እንዳበልኩ ንሎሚ ኣኽለና ደቂ ኤረይ ኣብዛ ናይ ሃኒ በለፆም ግን ኣይንረስዕ ኩላትና ሳብስክራይብ ንግበር ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብኣ ክገድፈልኩም እየ ድሓራይ እውን ኣብቲ ናይ ምሸት ዝገብሮ መደበይ ኣብኡ እውን ክንዘራረበሉ ኢና ናይ ሃኒ በለፆም ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ካልእ መደብ ንራኸብ ንሎሚ ይኣኽለኒ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ Eritrea